Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Learn Basic English class. Today we learn English alphabets. Uppercase A, lowercase a, uppercase A, lowercase a, uppercase B, lowercase b, uppercase B, lowercase b, uppercase C, lowercase c, uppercase C, lowercase c, uppercase D, lowercase d, uppercase D, lowercase d, uppercase E, lowercase e, uppercase E, lowercase e, uppercase F, lowercase f, uppercase F, lowercase f, uppercase G, lowercase g, uppercase G, lowercase g, uppercase H, lowercase h, uppercase H, lowercase h, uppercase I, lowercase I, uppercase I, lowercase I, uppercase J, lowercase j, lowercase j, uppercase J, lowercase j, uppercase K, lowercase k, uppercase K, lowercase k, uppercase L, lowercase l, uppercase L, lowercase l, uppercase M, lowercase m, uppercase M, lowercase m, uppercase M, lowercase m, uppercase N, lowercase n, uppercase N, lowercase n, uppercase O, lowercase o, uppercase O, lowercase o, uppercase P, lowercase p, uppercase P, lowercase p, uppercase Q, lowercase q, uppercase Q, lowercase q, uppercase R, uppercase R, lowercase r, uppercase R, lowercase r, uppercase S, lowercase s, uppercase S, lowercase s, uppercase T, lowercase t, uppercase T, lowercase t, uppercase T, lowercase t, uppercase U, lowercase u, uppercase U, lowercase u, uppercase V, lowercase v, uppercase V, lowercase v, uppercase W, lowercase w, uppercase W, lowercase w, uppercase X, lowercase x, uppercase X, lowercase x, uppercase Y, lowercase y, uppercase Y, lowercase y, uppercase Z, lowercase z.